What's up, guys? Welcome to Antigua here in Guatemala. Antigua is famous for being a colonial city with these beautiful cobblestone streets that you can see here. Some nice colored buildings. It actually reminds me a little bit of San Cristobal in Mexico, but definitely a different vibe. It's surrounded by 4 volcanoes, one that you can actually see erupting from the rooftop of where I'm staying at night, so that's super interesting. But today, as you can probably tell, I'm in desperate need of a shave again, and I'd love to find a place here in Antigua to get a local shave. My usual criteria is still in place. I gotta find somewhere that's super local, not fancy, and try to do it as cheaply as possible. So I've been here for a few days, but I haven't filmed at all, and I haven't really explored around too much, just wandering. So in a couple days I'll make sure to do like a full tour of Antigua, but today I'll just show you some of the streets and some of these cool places like this. And hopefully along the way I can find a place where I can get a shave. And as usual, I'll try to get it as cheap as possible and as local as possible. So that's the plan. Come with me on a little bit of a journey before we find it, because I haven't pre-scouted a location at all today, so it'll be a lot of wandering. So take a look at the cool streets and I'll check back in when I actually find a place. So the one thing that I definitely like about doing these shave videos is that I end up wandering around places of towns and cities that I never would go before. Because obviously when you're wandering around like a town or a city, you're looking for like the main things to see, you know, the churches, the buildings, the markets, and usually they're all in the center. But then when you're looking for like a local barber shop, they're never in the center. Those are always the fancy, expensive ones, the ones that I'm not interested in going to. So you have to go out into like the neighborhoods and like the sort of like more local areas to try to find these places, and usually you end up having to speak to locals and asking them, because you would just be wandering around forever trying to figure it out on your own, which so far is what I've been doing. So I think it's almost time to ask a local, because it's been about 20-ish minutes and I haven't found anything yet. So let's see if we can find somebody that we can ask. Literally nobody around right now, but I'm sure I'll find somebody here pretty quick. Bro, where the hell is everyone? I can't even find a person to ask, let alone an actual barber shop. I have no clue where I am either. Like, I've definitely not been in this area before. Seriously. Where's everybody? Okay, I'm officially in the absolute residential areas now. Like, there's no shops, there's no anything, it's just people's houses, which is very cool. It's nice to see this part of Antigua, which I'm pretty sure a lot of travelers don't come to. You can see these cool buildings. Looks like a pretty well-off part of town, actually. The buildings are quite nice, but it's definitely not helping me reach the goal of getting a shave done today. But it is cool for video purposes, I suppose, so can't really complain too much. But yeah, I gotta get back on track at some point here. I'm supposed to meet some friends later for some beers, so I can't be taking all day. The beers are calling. All right, so it has taken me a very, very long time, probably longer than I want to admit, but I've just seen one up around the corner here, and I'm gonna go check it out. I feel like as long as they let me film, it looks local enough, but also nice enough that it's gonna be a pretty good job. So hopefully I don't get overcharged, but we'll find out. Hola amigos. Buenas. ¿Es posible afeitado? Sí, claro que sí. ¿Cuánto para afeitado? 25 quetzales. 25 Quetzales. quetzales, 25. Okay. Bueno, gracias. It's okay to film? Sí. Film? Sí? Okay.
¿Cuál es tu nombre? Aníbal. Aníbal. Tyler. Tyler. Muy Yeah. bien. Yeah. Entonces, ¿qué quieres? Solo. So, sí, and then poco. O sea, solo esto, nada más. Sí. Esto sí. fuera. Sí. Buena. Muy bien. Los resultados al medio tiempo en esta nueva Europa League. Vamos a pausa. Regresamos en un momento, ya se fue la Real Sociedad. Avanzó en Sevilla, Roja Marco del Barça. Tenemos el segundo tiempo. Volvemos, 10-10. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y queremos que disfrutes de la mejor velocidad y el mejor entretenimiento. Contrata Claro para ofrecerte con velocidades desde 15 hasta 200 megas. Con Claro TV, línea fija y Claro Video. Contratado en puntos de venta. Actualizar todo con el internet más rápido. ¡Claro que sí! Para que tu cabello crezca fuerte, cambia la perspectiva. El secreto es cuidado de la raíz. Descubre el nuevo Head & Shoulders, crece fuerte desde la raíz. Su fórmula con vitamina E que efecto antioxidante ayuda a eliminar el estrés del cuero cabelludo para que tu cabello crezca fuerte y hasta 100% libre de caspa. Raíz cuidada, cabello que crece fuerte. The special laydown treatment. We have recently come into possession of a piece of material. Nobody's ever getting rich off a celebrity sex tape. What if we sold it someplace nobody could find us? A website. Amigos, estamos de regreso. Barcelona gana 3-1. Barcelona. Sí, Barcelona. Por uno. Euroleague. Con un dominio casi absoluto en la primera parte que no podía reflejar al final. Piqué encontró un gol que le dio dos de diferencia, pero durante un lapso del partido un solo gol de... No tiene que criticar el Barcelona, pero está jugado por nota. En el caso del Napoli, buscar mayor profundidad. Hablábamos de Napolitano, que puede ser una opción mientras más adelante, como Mertens, Betania, pero tampoco te puedes desacomodar atrás, porque este partido puede terminar con una goleada de escándalo. Ese es un buen tema. Mira, hablábamos en el corte de que igual el abocado a salir era Deme. Lo había mencionado en la primera parte que le había costado trabajo el partido y es el que saca Paco. Sí, y entra Napolitano, estaba cantada esa piedra. Estaba cantada, va a ir Napolitano por derecha y él va a estar jugando ahí al lado de Fabián Cruz, en lugar de Deme, que la verdad fue mucho partido para él. ¡Vámonos al segundo tiempo de este partido! Insigne buscando la primera para Víctor Osimhen, que ha estado luchando toda la semifinal y acá no mete falta, pero también reclama todas. Una le cometieron penal, la otra tenía razón en reclamar tiro de esquina, acá le dicen que es falta, pero así ha estado el partido. Arriba el brazo, ahí lo vemos. Sí, primero con derecha y luego con izquierda. Y Busquets juega para Jordi Alba, pegadito a la raya
Izquierda Ferran que apoya nuevamente por el medio campo en Busquets y viene pelota larga buscando allá Jordi Alba. Proyectó pero por ¿Te gusta el Barcelona? Sí, Sí. sí. Me gusta Ajax. Ajax. Amsterdam. Holanda. Amsterdam. Sí, sí. Este tiene muy hecho el movimiento hacia el centro y pegarle con la zurda, ha hecho varios goles. Es el equipo muy bueno. Muchos jugadores de todo el mundo de ese equipo. Ah, sí. Frankie de Jong. Frankie de Jong, sí, Ajax. Ajax, sí. Matis de Ligt, Juventus. Matthias de Ligt. Donny van de Beek. Van de Beek también, sí. Sí. Manchester United. Manchester United. Everton now. Everton. Sí. Sí, así muchos jugadores. Ha ganado 6 meses, pero el Barcelona no Y en ese equipo tiene la Champions. hay jugadores de muchas nacionalidades del mundo, Sí, ya. ¿verdad? Porque el portero de ellos es un tal Onana. Onana, sí. Cameroon. Camerún, Yeah. sí. Sí, camerunés, Onana. La Europa League, allá por la Muy bueno. 31-79, aquel título tan mencionado del Napoli, con el gran Diego Armando Maradona. Y en su momento, Patrick Kluivert, La Copa de la UEFA. Seedorf, Oh, sí, from long años time, atrás, yeah. sí, Digo, bien ganado el Sí, nombre de le Diego damos nosotros Maradona para este estadio con todo lo que le dio. Ibrahimovic, Puso la muchos ventana años de en el fútbol Ibrahimovic. al Napoli. sí, Muy bien. muy bueno, sí. Por eso está más raza profundo allá para Víctor Osimhen, que no puede con el control de pelota, se va, aunque agradece el trazo largo que le ponen al Nigeria. Nos piden desde Venezuela, desde Guatemala, perdón, Pietra, porque también nos mandan saludos desde Venezuela. A Eduardo Varela, saludos por su cumpleaños, ahí está. Lo pidieron, ahí está. Eduardo Varela a Guatemala. Feliz cumpleaños, Eduardo, allá en la hermosa Guatemala. Dama Traoré busca la raya final. ¡Centro! ¡Manotazo de Pérez! Ah, la gran ida. ¡Alex Estuvo el Pérez cuarto está ahorita. tomando su puerta porque la pelota iba para adentro! La pelota se iba a meter y le alcanza a meter la mano a Alex Pérez. Finta, Traoré. Uy, la verdad que iba a ser un golazo. Buen manotazo. Sí, cierto. Sí, Traoré que se lleva de todas a Mario Ruiz, ¿no? Extraordinario, el cambio de velocidad que tiene, la potencia, y muy bien lo de Alex Pérez. Extraordinario también lo del arquero italiano. Hoy no está Ospina, el colombiano está en la banca, él ha sido titular para Spalletti, pero lo coloca Alex Pérez. El día de hoy en esta le responde a las 10 maravillas porque el balón se iba a meter. Frank Machi. Jugando para también. Ya viene papá, porque hay amigos de calidad, que le vaya muy bien, que le baile, que le baile el tío. Ahí tengo su barbite, ¿qué va? Bueno, sí. Siempre se pasa a dominar ese equipo en la serie. ¡Qué guapo! Muy bien, amigo. Sí. Gracias, Aníbal. Ahí estamos, Tyler. Muy bien. Mucho gusto. Muy bien, Tyler. 25, sí. Y acá llega por el centro. El procura utilizar el Barcelona en un doble falta. Benjevicki, doble a Mamellán, el Nacional, y hay amarilla para el polaco, Paco. Tiene que costar la jugada, ¿no? Hace lo correcto. Muy bien. Muy bien. Gracias, Tyler. Gracias, señor. Bueno. Hasta luego. Gracias. Okay. Es de sacarles provecho. Más cuando ya That's the place right there. Barbershop Danny. I think he did a really good job. He even put like some aftershave on. Across the street here really quick. I put some aftershave on, some cream. Feel good, look good. I think he nicked me once, but that's almost guaranteed. At least once. Oh, this is not the street. Lost, man. Anyways, we're back on track now. Barbershop Danny, my man Anival,
did a really good job. Like I said, it's almost guaranteed you're gonna get nicked at least once with a straight razor, but he did a really good job. It was 25 quetzal, which is like $4, something like that. I ended up giving him 30, so it's closer to about $5, but totally worth it. Super nice guy. We chatted about football a little bit there and watched the Barcelona game, so that was a lot of fun. But yeah, if you're looking for a shave, that's the place. I actually don't know what street he's on. Looks like Avenue 7, Street 3. So somewhere around there you'll find him, Barbershop Danny. But yeah, that was a lot of fun. I love that local experience. Plus getting shaved is super relaxing as well too, so I just enjoy it in general. But it's a fun experience. So anyway, I think tomorrow or the next day I'm gonna get out and try to do a little like tour of Antigua, show some of the cool sights, and finish it off at like a nice viewpoint as well too. So that's coming soon. Hopefully you guys enjoyed the video. Now that I don't need a shave, I'm finding barbershops everywhere. But anyway, take care guys, hope you enjoyed, and I'll see you in the next one.